हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल क्राफ्टिंग नॉलेज। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟ 2 ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ 51 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਤੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲੇ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਆਂਟ ਤੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਜੀਕੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ चैनल के आइकन पर क्लिक करके चैनल सबसक्राइब करो, वीडियो लाइक करो तो शेयर करो। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 तो अज आप 30 क्वेश्चन का सिविल इंजीनियरिंग डिस्कस करांगे, 10 क्वांट दे ते 10 जीके दे। चलिए शुरू करते हैं 51 क्वेश्चन नंबर तो। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज द मैक्सिमम? आंसर इज पैरेलल टू ग्रेन्स। Question number 52. Which of the following pair is correctly matched? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ, ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਪਲ ਪਲੱਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਲਾਈਮਸਟੋਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਡੀਮੈਂਟਰੀ ਰੌਕ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 53. ਲੀਚ ਐਟਰੀਅਲ डिवाइस is used to determine which of the following property of cement? लीच एडिटर तो सिर्फ एक साउंडनेस टेस्ट करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ या सैटिंग टाइम आप उस विकार सुपर टेस्ट करते हैं। आप हमेशा यही चीज़ गलती करते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 54. इन विच वन ऑफ द इन द डिजाइन ऑफ फ्लैक्सीबल पेमेंट एज पर IRC 37/2012 गाइडलाइंस विद एवरी लोड repetition horizontal tensile strain developed at the bottom of bitumen layer is indicative of which of the following? Answer है fatigue cracking in bitumen layer. Question number 55. Equivalent number of standard axle as per commercial vehicle is known as vehicle damage factor. Question number 56. What would be the maximum spotting sign distance SSD in meters on highway at a descending gradient of 2% for the design speed of 80 km? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ 2.5 ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ F। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 132। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 57. ਐਜ਼ ਪਰ IRC 58/2015 guidelines for the design of plain joint cement concrete pavement, what would be the number of allowable fatigue repetition for a stress ratio corresponding to 0.30 using M40 grade of concrete having minimum flexural strength of 4.5 MPa? Answer is infinite. Question number 58. Pavement quality control concrete PQC slab is designed for slab thickness of 300 mm. The transverse contraction joint are provided with dowel bar. After every 4.5 meter, what would be the recommended depth from top of the slab at which dowel bar should be positioned in PQC slab as per IRC 15/2011 guidelines? Answer is 150 mm. अगर तुसी इन्ना सारे क्वेश्चनों का कंप्लीट सोल्यूशन चाहते हो तो वीडियो नू ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो तो चैनल सबसक्राइब करो। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59. व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 1000 मीटर लॉन्ग ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक अडोप्टिंग द स्लीपर डेंसिटी ऑफ 5m+5 वेयर m इज द सिंगल रेल टेकन एज 13 मीटर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 13 ਨੂੰ डिवाइड करके 5 ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ 1000 ਨਾਲ, आंसर प्रॉपर सही आ जाएगा। एक छोटा सा फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 60. इन पॉइंट एंड क्रॉसिंग स्टॉक रेल आर फिटेड अगेंस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेल्स? आंसर इज टोंग रेल। क्वेश्चन नंबर 61. व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ कर्व लीड्स इन मीटर्स फॉर 1 in 8.5 टर्नआउट टेकिंग फ्रॉम द साइड ब्रॉड गेज ट्रैक? आंसर इज C 28.5। Question number 62. If for the given activity the optimistic time, pessimistic time and most likely time are 7 days, 13 days
and 10 days respectively. What would be the expected time in PERT analysis? Answer is 10. ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ T dot plus TP plus 4TM divided by 6. सिंपल क्वेश्चन है, बस 4 आहा सिंपल फॉर्मूला लगेगा ये. क्वेश्चन नंबर 63. इन लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल method of estimation, the length of long wall is adopted for the center to center distance between the walls and dash of the breadth of wall on each side. Answer A 1/2. ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਟ ਵਾਲ ਮੈਥਡ ਤੋਂ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵॉल ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1/2 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਸਿੰਪਲ ਬਿਲਕੁਲ. क्वेश्चन नंबर 64. In time cost optimizing of project using CPF network, the total direct cost of project is calculated for dash of the project all the activities. ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸਟ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸਟ ਇੱਕ ਲੱਗੂਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. क्वेश्चन नंबर 65. As per IRC 81 1997 guidelines, the interval between the two reading in the Benkelman beam deflection studies should not be more than 50 meter. ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ. ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ IRC ਦੇ ਕੋਰਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ. ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਲਈ. क्वेश्चन नंबर 66 ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ. ਵਿਚ one of the following compound help in obtaining early strength of cement concrete? Answer is A tricalcium silicate. ਇਹ 4 ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਿਲੀਕੇਟ अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कोई ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है. ये चीज़ें अपन याद करनी पैंदियां. क्वेश्चन नंबर 67. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडमिक्सचर विच प्रोलॉन्ग द स्ट्रेंथनिंग एंड हार्डनिंग टाइम इज जिप्सम. वेरी ईजी क्वेश्चन, मतलब कि मोस्ट ऑफ द मतलब जेईस के पेपर से क्वेश्चन पूछा जाता है रिपीटली भी. ये अपन चंगी तरह याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 68. अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड IS 383 1970, the grade of fine aggregate is divided into how many zones? 4 zones. Simple but complicated. ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨ ਐਗਰੀਗੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 4 ਜ਼ੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. क्वेश्चन नंबर 69. the property of fresh concrete in which the water is the mixed strengths to rise the surface while placing and compacting is called bleeding. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਵਾਈਲ ਪਲੇਸਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਪੈਕਟਿੰਗ. ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ. क्वेश्चन नंबर 70. द मॉड्यूल्स ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी? फ्लैक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेंथ. मॉडुलस ऑफ फ्रैक्चर हमेशा ਆਪਾਂ फ्लैक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेंथ ਦੇ ਵਿੱਚ मेजर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 71. एज पर IRC गाइडलाइंस द बेकलमैन बीम reading are used for design of which of the following? ओवरले थिकनेस ऑफ एग्जिस्टिंग हाईवे. अब 2 क्वेश्चन 71 एक हो सीगा, दोनों मतलब सेम ही आप एक टॉपिक पढ़े होंगे तो अपन दोनों के दोनों क्वेश्चन आ जाते. क्वेश्चन नंबर 72. इन कंटेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन व्हाट डज द EPC contract stand for? इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन. डिफिकल्ट क्वेश्चन, आप कदे भी ये डिग्री या डिप्लोमा च नहीं पढ़िया, इस करके मतलब ये जियां जो छोटियां छोटियां अपने स्टैंड्स फॉर ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਓ. क्वेश्चन नंबर 73. एज पर IS 73 2003 13 guideline, the grading of bitumen sample should be done based upon which one of the following values? इसका विस्कोसिटी वैल्यू. विस्कोसिटी वैल्यू ਦੇ
ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਿਚਮਨ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Question number 74. Which would the wide ratio of soil if dry unit weight of soil and specific gravity of soil solids are 14.5 kilonewton per meter cube and 2.68 respectively? Answer is 0.813. ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। Question number 75. A cylindrical soil sample of 5 cm diameter and 10 cm long is tested in a constant head permeability apparatus. A constant head permeability of 60 cm is maintained during the test. After 100 seconds of testing, a total volume of 1000 cm cube of water was collected. The experiment was conducted at 20 degrees Celsius. What would be the coefficient of permeability of soil in centimeter per second? Answer is B, 0.084. ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ। Question number 76. If the void ratio of soil sample is 0.7, what will be the porosity of soil? Answer is 0.41. Question number 77. The customized plane scale in an engineering drawing are used to measure which one of the following? 2 consecutive units. Question number 78. As per first angle projection, the appearance of right angle surface of the object is drawn on the left side of the front view. Question number 79. Which one of the following certification provide a framework for environmental management best practices to help organization achieve their goal, which may include reduction in carbon footprints, reduce in pollution risk, etc. ISO 14001 ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਡ ਹੈ, ਕੋਡ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। Question number 80. Which one of the following is not included definition of wages under the Payment of Wages Act 1936? Answer is gratuity. ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। Question number 81. Which one among the following books has not been authorized by the famous Indian writer Shashi Tharoor? Answer is Scared Game. Question number 82. Which one of the following called Bal Gangadhar Tilak as the father of Indian unrest? Answer is A, Valentine Shirol. Question number 83. Which one of the following is the present CM of the Indian state of Uttarakhand? Answer is B, Trivendra Singh Rawat. Question number 84. Which one of the following has been honored with Best Actor in Leading Role Male award at the 19th Oscar award ceremony held in March 2018? Answer is C, Gary Oldman. Question number 85. The birth anniversary of which of the following luminaries is observed as a National Educational Day in India? Answer is B, Maulana Abdul Kalam Azad. ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ, ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਲਗਾਦਾ ਸੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਕੇ ਦੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਡੇਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਿਪਸ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਨੰਬਰ ਪੱਕੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, 8 ਨੰਬਰ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਕੇ ਦੇ। Question number 86. Which unique app has been launched by the Election Commission of India (ECI) for the people to report Model Code of Conduct violation? Answer is C, Wiggle. Which one of the following sport is famous sportsman Ian Thorpe associated? Answer is B, swimming. Question number 88. Which one of the following Sikh guru is known as Hindi Chadar? Answer is D, Guru Tegh Bahadur Ji.
Answer is question number 89. In which one of the following state is Pakhwai Wildlife Sanctuary located? Answer is A, Arunachal Pradesh. Question number 90. Which one of the following is the first Indian cricketer to score a century in the Indian Premier League IPL? Answer is B, Manish Pandey. Question number 91. Every month, ये अपने क्वांट ਦੇ क्वेश्चन आ गए ने सौखे ਤੇ डिफिकल्ट दोनों ही ने अगर अपने प्रैक्टिस की हुई है फिर तो इजी है नहीं मुश्किल है. Every month Rajesh consume 25 kg of rice and 9 kg wheat. The price of rice is 20% of the price of wheat and he spent total 350 rupees on the rice and wheat per month. If the price of wheat is increased by 20%, then what will be the percentage reduction in rice consumption for the expenditure of 350, considering that the price of rice and consumpting of wheat is constant? ਇਹ क्वेश्चन सिंपल है बट उलझाया हुआ है, तुम चेक कर सकते हो. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਿੱਚ परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाना है. ਇੱਥੇ इंक्रीज हो रहा है मतलब अपन ने इंक्रीज करना है 20 + 20 वाला फॉर्मूला, a + b + ab डिवाइड बाय 100 वाला फॉर्मूला लगा के आंसर सीधा आया ना 36%. और कुछ भी नहीं करना है. अगर तुमने इतना इस टाइप की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है तो थानू बहुत ईजी रहूगा. क्वेश्चन अगले क्वेश्चन से चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 92. If 5x plus 1 by 3x equal to 5, then what would be the value of 9x square plus 1 by 25x square? Answer is 39 by 5. Question number 93. The duration of railway journey vary directly as the distance and inversely as the velocity. The velocity varies directly as the square root of the quantity of coal used and inversely as the number of carriage in the train. If the journey of 50 km in half an hour with 18 carriages, 100 kg of coal is required, then how much coal would be consumed in a journey of 42 km in 28 minutes with 16 carriages? Answer is 64 kg. Question number 94. Working together, B and C take 50% more number of days than ABC together take, where A and B working together take 8.3 more number of days than A, B, C take together. If A, B, C all the work together till the completion of work and B has received 120 rupees out of the ending earning of 450, then how much days did A, B, C together complete the whole work? Answer is 4 days. Question number 95. In Hotel Ridge, the rooms are numbered from 101 to 130 on the first floor, 221 to 260 on second floor, and 306 to 345 on the third floor, with no room of the ground floor. In the month of June 2018, the room occupied was 60% on the first floor, 40% on the second floor, and 75% on the third floor. If it is also known that the number charges are rupees 200, rupees 100, and rupees 150 for each of the floor starting first floor to third floor respectively, then what is the average income as per room is rupees for the month of June 2018? Answer is C, 88.18 rupees. बस अपन कुछ नहीं करना हैगा, सब रूम्स में इकट्ठा करके एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाना है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. Question number 96. The cost of typing all the pages of magazine is 1000 rupees. The cost of running the printing machine is rupees 120 per 100 copies of magazine, whereas the cost of paper ink is 60 paise per copy of the magazine. The magazine are sold at rupees 2.75 each. A total of 900 copies of the magazines are printed, out of which only 784 copies are sold. In order to get a profit of 10% on the cost price of the printing magazines, what amount in rupees should be obtained from advertisement? Answer is B, 726.
Question number 97. Elated is related to despondent in the same way as enlightened is related to ignorant. Question number 98. Rahil start from point A and travel 3 km eastward to B and then turn left and travel thrice the distance to reach C. He again turns left and travel 5 times the distance he covered between A and B and reaches destination D. What would be the shortened distance between starting point and destination point D? Answer is 15 km. Question number 99. In a certain code language, sun shines brightly is written as ba lo sul. Houses are brightly lit is written as kado ulla ariba, and light come from sun is written as dopi kup lo naro. Which code is written is sun and brightly respectively? Loba. Question number 100. A man from top of 100-meter high tower sees a car moving toward the tower at an angle of depression of 30 degree. After some time, the angle depression becomes 60 degree. What would be the distance in meter traveled by car during this time when the angle of depression change from 30 to 60? Answer is 200 by root 3. कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ 100 सेम है, 30 ਤੇ 60 है, अपन को cos वाला फॉर्मूला लगाना 1/2 1/√2, बस वही कुछ है, कुछ भी नहीं याद करने का. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.